तो आइए हम बगैर तज़य्युन वक्त और बिला तवक्कुफ सदर मोहतरम और महफिल के हुए रवाम हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब दामत बरकातुहू से मुअत्तबाना मुखलिसाना और आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि अपने आलिमाना तहद्दुरात फाज़िलाना कलिमात और नासिहाना तौजीहात से हम सामईन को मुस्तफ़ीद फरमाएं ताकि उन इरशादात व हिदायत की रोशनी में हमारा कारवान-ए-मुक़बिरात अपना सफ़र व खूबी मुकम्मल कर सकें और उन हुदूद पर अपना कसराए मुस्तक़बिल नसीब व तामीर कर सकें, बल्कि उसे रोशन व ताबनाक बना सकें। इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई हमारे लिए मिशअल राह और संग-ए-मील साबित होगी। इसी और भी दरख्वास्त है कि हमारी और हमारे तलबा की ख्वाहिश है कि आपकी ज़बान मुबारक से तदबीरन कुरान पाक की चंद आयात भी सुने, कबूल कर सके नसीब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين